گائیں شان صحابہ کے ترانے صبح سے غلام، گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح شام، ہم صحابہ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت و ذلت کا مدار۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے کچھ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی وجہ سے عزت اور سرفرازی عطا فرماتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ನಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನಿನ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಾನೆ।